हजरत सलामत। मदरी चैनल के नाजरीन, अगर आप अच्छी ड्राइंग बनाकर भेजना चाहते हैं कोई, तो हमारे नंबर्स फॉलो कीजिए 00923111013082 पर आप ये स्केच भेज सकते हैं अच्छी अच्छी नियतों के साथ। हमारे एक इस्लामी भाई हैं, शोबा तालीम की टीम के हैं, मोहम्मद महशीद अत्तारी। उन्होंने मुझे इतनी सारी नियतें भेजी, ज़ौक़े नात में शिरकत की, तो मैंने कहा माशाअल्लाह कि ज़ौक़े नात के जरिए क्या करूंगा। अच्छी अच्छी नियतें तो जरूरी है ना, क्या फरमाते हैं? अच्छी अच्छी नियतें नहीं होंगी तो सवाब कैसे मिलेगा? आप लोगों ने भी नियतें की हैं माशाअल्लाह, आप भी नियतें किया करें ताकि इतना सारा वक्त लुत्फ भी आता है, मजा भी आता है और साथ में सवाब भी हाथ आए, है ना। आइए शुरू करें अपना मदनी मुकाबला। आज छठा राउंड है, दो टीमों के दरमियान। मदरसतुल मदीना लिल बनीन यानी बच्चों के, लड़कों के मदरसतुल मदीना के ये नुमाइंदे हैं, टीम है, और मकतबतुल मदीना की टीम है। हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे ये दो शोबाजात हैं, और बहरहाल किसी एक ने आज पीछे जाना है और किसी एक ने आगे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। बहुत ही प्यारे प्यारे इस्लामी भाई मुझे नजर आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह देखेंगे इनकी कैसी तैयारी है, किसमें है कितना ज़ौक़े नात। 6 मराहिल से इन्होंने गुजरना है। दिखाइए वो कौन से 6 मराहिल हैं, 6 सेगमेंट्स देखते हैं किन से इन्होंने गुजरना है। आज ये 6 मराहिल जो हैं, अगले मुकाबले में ये नहीं होंगे, इनसे कुछ तब्दीली होगी। अगला मुकाबला जो है वो क्वार्टर फाइनल का है। हम सेगमेंट्स में चेंजिंग्स ला रहे हैं, ये प्री क्वार्टर फाइनल के थे। मदनी अशार की तकरार, दुरुस्त कीजिए एक लफ्ज एक शेर, नसीब आपका, हुरूफ तहज्जी, सोच समझकर 6 मराइल से गुजरकर जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमारी जो 5 टीमें जो पीछे रह गई हैं, उनमें से भी आज फैसला होगा कि कोई 2 टीमें जो ज्यादा पॉइंट्स लेकर पीछे रही हैं वो भी आगे बढ़ जाएंगी, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लिहाजा देखेंगे कि कौन से वो खुश नसीब हैं जो पीछे रह गए थे फिर भी आगे बढ़ जाएंगे। हमारी मदनी इनामात की टीम, हमारी आईटी की टीम, मदरसतुल मदीना, माफ कीजिएगा, हमारे जो मजीद जो टीमें हैं जो पीछे रह गए हैं, हमारे अल मदीनतुल इल्मिया वाले, तो मजीद इस तरह की 5 टीमें हैं जो पीछे रह गए हैं, और आज फैसला होना है कि किसी 2 टीमों ने आगे बढ़ना है और 4 टीमों ने आज हमसे रुखसत होना है। इंशाअल्लाह उनको ताइफ भी देंगे और ताइफ वगैरह के साथ उन्हें रुखसत करेंगे हमारे सिलसिलों में, उन्हें दोबारा बुलाने की भी कोशिश करेंगे कि वो आते रहें। दिल बर्दाश्ता नहीं होना होता, ये तो मदनी मुकाबला है, कोई आगे जाता है कोई पीछे रहता है। 36 इस्लामी भाइयों का मुकाबला है और बहरहाल किसी 3 ने ही आगे बढ़ना है फाइनल में, और इंशाअल्लाह 25 सफर अल मुजफ्फर को आलमी मदरी मरकज फैजान मदीना में धूमधाम से जश्न रजा मनाएंगे, और जश्न रजा वाली रात ही इंशाअल्लाह ज़ौक़े नात का 13वां सिलसिला होगा, यानी फाइनल सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। आइए शुरू करें अपना पहला राउंड, जिसका नाम है मदनी अशार की तकरार। वाह क्या बात आला हज़रत की, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मदनी अशार की तकरार, जिसको आम अल्फाज में बैतबाजी कहते हैं। हम एक शेर में पढ़ूंगा, उसके दूसरे मिसरे के पहले हर्फ से आप शेर पढ़ेंगे। 3 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और इसके बाद 3 मिनट के अंदर अंदर किसी का पल्ला झुक गया, कोई एक तरफ की टीम अपनी बारी का शेर ना बता सकी, तो उनको 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, वरना दोनों को 2-2 पॉइंट दिए जाएंगे। आखिरी हर्फ से नहीं बल्कि दूसरे मिसरे के पहले हर्फ से शेर पढ़ना होता है। आप भी तैयार हो जाएं, हम आप में से भी 2 को इंशाअल्लाह मौका देंगे, तो देखते हैं आप कैसी तैयारी करके आए। अपना अपना तारुफ भी कराएं। दानिश अत्तारी। मोहम्मद दानिश अत्तारी, माशाअल्लाह। मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी। सिद्दीक अत्तारी, ये हमारे मदनी चैनल के नातख़्वाह हैं। मोहम्मद शाकिर अत्तारी। मोहम्मद शाकिर अत्तारी। आप दोनों दानिश भाई और शाकिर भाई मदरसतुल मदीना की टीम से हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं मदरसतुल मदीना में? नाजिम। नाजिम है, माशाअल्लाह। नाजिम का क्या काम होता है? नाजिम का काम मदरसे को संभालना होता है, मैनेजमेंट होती है जी, और तमाम मामलात मदरसे के उसके पास होते हैं। जी जी। तो आप तो मारते भी होंगे फिर, है? ऐसा होता है, मारपीट होती है हमारे मदरसों में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, मारने की तरकीब भी नहीं है, मारने की इजाजत ही नहीं है। इजाजत भी नहीं है जी। ठीक है, तो आप, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बच्चों पे, मदनी मुन्नों पे शफकत का सिलसिला होता है। दानिश भाई क्या करते हैं? मैं भी नाजिम हूँ। अच्छा, आप भी नाजिम हैं। सर 2-2 नाजिम हैं और बीच में हमारे नातख़्वाह हैं। तो आज देखें कैसी निजामत का मुजाहरा करते हैं। यहाँ निजामत नहीं चलेगी, यहाँ तो ज़ौक़े नात चलेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। टीम मकतबतुल मदीना, हमारे इन इस्लामी भाइयों का तारुफ लेते हैं। मोहम्मद राहिल अत्तारी, माशाअल्लाह। मजलिस मकतबतुल मदीना।
محمد یونس رضا اتاری. محمد یونس اتاری ہمارے مدنی چینل کے ناطق ہیں ماشاءاللہ. محمد محسن آزاد اتاری. محسن آزاد اتاری ماشاءاللہ. آپ کی کیا ذمہ داری ہے مکتبۃ المدینہ میں، کیا کرتے ہیں آپ؟ جی مجلس میں مکتبۃ المدینہ کی مجلس میں ہوں اور شعبہ ہوم سروس کے ڈپارٹ ہے ہمارا. ہوم ڈیلیوری آپ اس میں ہوتے ہیں؟ جی اس کی اچھا، ذمہ داری ہے. تو سروسز ڈیلیور کرنا آپ کا کام ہوتا ہے یا ہم ہمارے رائڈرز ہیں اچھا پاکستان بھر آپ انہیں اس کو دوڑاتے ہیں، اس کو فالو اپ کرتے فالو اپ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو ہمارے ناظرین بھی چاہیں تو آرڈر دے سکتے ہیں. ہیں. جی جی مکتبۃ المدینہ کے پروڈکٹس جو ہیں جی، اس وہ کا- دے سکتے ہیں. جی. بلکہ اگر 1200 سے زائد کے پروڈکٹس ہوں گے تو نہیں، ڈیلیوری چارجز بھی نہیں لے جائیں. ڈیلیوری چارجز بھی نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ. کم از کم 1200 روپے کا آرڈر ہوگا. ہمارے آزاد بھائی میرا جو کام ہے مکتبۃ المدینہ میں فالو اپ کے حوالے سے کام ہے، اور ہفتہ وار اجتماع کا جو اعلان بنتا ہے اس کا پروسیس پورا میرے پاس ہے، اچھا 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 ماشاءاللہ اور اسٹاکنگ کے اعتبار سے کتب و رسائل کا کام. ماشاءاللہ. اللہ برکتیں دے آپ کو، آپ کے شعبے کو، ہم سب کی دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرمائے. آمین. آج سوشل میڈیا پر ہمارے ناظرین سے رائے لی گئی کہ آپ ان دونوں ٹیموں میں سے کس کو زیادہ اپنی رائے سے نوازتے ہیں، کون سی ٹیم آج جیتے گی آپ کے حساب سے. ان کی تصاویر بھی آویزہ تھیں. اب دیکھتے ہیں کہ کس کو زیادہ ووٹ ملے. بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ہمارے سوشل میڈیا کی رائے میں، اور بعض اوقات وہ رائے غلط ہو جاتی ہے. مکتبۃ المدینہ والوں کو 71% رائے ملی اور 29% رائے مدرسۃ المدینہ والوں کو ملی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ رائے کا بھرم کتنا رہتا ہے. بہرحال آپ کی رائے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل تو یہاں پر محنت اور وقت کا دماغ حاضر رکھنے کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو شروع کرتے ہیں اپنا پہلا راؤنڈ. میں پڑھوں گا پہلا شعر اور آپ اس سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شعر ہے: بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. شین سے شعر پڑھیں گے آپ. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. ہر شعر پر سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں اور ایسا جذبے کا مظاہرہ ہو کہ شیطان بھاگ جائے. شین. شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے مید رمضان آیا. سبحان اللہ. امیر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا آپ نے. شور مہ نو سن کر. ساقی. سین. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. با. بے. 2.5 منٹ باقی. اب اتنا مشورہ کرنے کا وقت نہیں ہے. بے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ. میں. میم. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. نہ پورا ہم شعر نہیں. کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ سرور رہا آ تھا. رہا تھا. سبحان اللہ. نہ ہم کاش آتے. نون. 1 منٹ 55 سیکنڈ باقی ہیں. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارس، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارس. سبحان اللہ. زوا. زوئیں. زوا. زوئیں جو کہہ لیں. عربی میں زوا، اردو میں زوئیں. جی پڑھیے. 2 پوائنٹ اس میں اب تک کوئی نہیں لے سکا 5 مقابلوں میں. ٹائی ہی ہوا ہے یہ والا راؤنڈ. دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. 1.5 منٹ باقی ہے. زو سے شعر پڑھنا ہے. مکتبۃ المدینہ والوں، ان کے پاس تو ساری کتابیں بھی ہوتی ہیں نعت کی. جی پڑھیے. اتنا ٹائم آپ لیں گے 1 منٹ 12 سیکنڈ پورے اسی میں لے لیں گے یا پھر آپ مان لیجئے کہ آپ کو یاد نہیں ہے. ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر. ہاں بھائی مان لیں گے. ظاہر طیبہ وہ تو زے ہے. زے آپ کو پڑھنا ہے ضو سے. ایک اور ہمت کر لیں. نہیں. اللہ 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 اللہ. بھائی انہوں نے چن کر شعر دیا اور انہوں نے مان لی کہ نہیں آتا. ضو سے شعر نہیں سنا سک رہے. ٹائم کو روک دیا جائے. ہماری ٹیم مدرسۃ المدینہ نے پہلی بار اس مرحلے میں 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. آپ اس مرحلے میں آگے بڑھ گئے ہیں لیکن ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں. خیریت ہے. گھبرا تو نہیں رہے. مدری چینل پر آنے میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے بعض اوقات. ضو پہ کوئی شعر آپ سنائیں گے؟ زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھ کو، زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے، ہوگا ظاہر میں میرے گل ہیں حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے. 2 شعر آپ نے سنائے. دوسرا ظالم ڈرا رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، آقا دو جلد آ کر 3 شعر سنا دیے.
सुभान अल्लाह। हमारी टीम मदरसतुल मदीना के लिए जोर से सुभान अल्लाह की सदा है। माशाअल्लाह, यहां पर भी हमारे हाजरीन की काफी तादाद है और नाजरीन भी देख रहे होंगे। 2 पॉइंट का ये मरहला था और मदरसतुल मदीना वालों ने शुरू में ही ऐसा मुजाहरा किया है ज़ौक़ नात का कि मदनी अशार की तकरार में ये आगे बढ़ गए हैं। हाजरीन में से कौन आएंगे? 2 बापू आ जाए मैदान में। लब्बैक। आप लोग दिल छोटा नहीं करना। कौन आएंगे जिनको वाकई मुकाबला करने का भी शौक हो? आप करेंगे? पहले तो नहीं आए आप, आइए। बड़ा भी आ जाए तो देखें, शायद मदनी मुन्ना उसको हरा दे। आप हैं, अशार याद है आपको? आ जाएं, चले इनको ले ले, इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हम्माद अत्तारी। हम्माद अत्तारी। क्या करते हैं आप? जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं। अच्छा, कितने साल के आप? 15 इयर्स। चले भाई। क्या है? मोहम्मद उस्मान अत्तारी। क्या करते हैं? मदीना, फैजान मदीना। मदरसतुल मदीना फैजान मदीना के तालिब इल्म। मदरसतुल मदीना वालों के साथ ही खड़े हैं। चले भाई, पहला शेर मैं पढ़ रहा हूं, आप आगे पढ़िएगा, ठीक है? सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अलिफ। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे फंसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की सदाएं होनी चाहिए। जिधर देखूं मदीने का हरम हो, करम ऐसा शहंशाह उमम हो। सुभान अल्लाह। करम काफ। कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब, नेक कब ए मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। सुभान अल्लाह। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। सुभान अल्लाह जी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। इन मदनी मुन्नों की ज्यादा अच्छी तैयारी लग रही है। तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है जलवे जाना। सुभान अल्लाह। ते इन्हीं को नहीं खड़ा करते वापस यहाँ टेबल पे? जल्दी, 25 सेकेंड है आपके पास। नहीं, मदद नहीं कर सकते, फिर तो चलते ही रहेंगे ये। तू माह नबूवत ते। बापू की टीम हार रही है। नहीं, बापू की टीम कभी नहीं हारती है, बापू है ना। नहीं याद आ रहा। चले भाई, हम्माद रजा को मिलेगा इंशाल्लाह तोहफा। इनके लिए सुभान अल्लाह की सदाएं भी हो। माशाअल्लाह, इनको भी तोहफा देते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना मदीना, इन दोनों को तोहफे दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। बापू अपने मुबारक हाथों से नवाजें। स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखें दोनों टीमों का क्या है स्कोर, किसके हैं कितने पॉइंट्स, और जो ज्यादा पॉइंट्स लेंगे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मदरसतुल मदीना वाले बहुत जज्बे में दिखाई दे रहे हैं। 2 पॉइंट की बरतरी है और नफ्सियाती तौर पर भी ये इस तरह से आगे बढ़ गए हैं। अब शुरू करते हैं अपना अगला राउंड, जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। इसमें कुछ दुरुस्त करना है। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब। क्या बात आला हज़रत की, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। महफिल मेरे पास है पजल बॉक्स और दोनों टीमों को बारी बारी एक एक शेर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अपनी अपनी बारी पर ये इस शेर को यहां पर बनाएंगे, इसके पजल्स यहां लगाएंगे। जिस टीम ने कम वक्त में लगाया वो पॉइंट्स हासिल करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। इस मरहले में फास्ट रफ्तार का फैसला है। जो ज्यादा जल्दी शेर बनाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। दोनों को एक एक शेर दिखाया जाएगा। टीम मदरसतुल मदीना वाले तैयार हैं? जी। आपको एक शेर दिखाया जाएगा, आपको वो शेर याद हो जाए तो आप इसे यहां पर बनाएंगे। दिखाइए इनके लिए कौन सा शेर है। शेर, शाह कौनैन जलवा नुमा हो गया, रंग आलम का बिल्कुल नया हो गया। हाँ भाई, आपका ये है मकतबतुल मदीना, यही है ना? मैं चेक कर लूं जी। नहीं, दोनों को अलग अलग शेर मिलेंगे मेरे ख्याल से। आपका इधर है, अभी आपका वक्त शुरू नहीं हुआ है ना। चले भाई, कौन आएगा? आप आएंगे? चले आइए। शाह कौनैन, आपको शेर याद है? जरा एक बार सुना दें। आज जलवा नुमा हो गया, रंग आलम का बिल्कुल। आज नहीं है, शाह कौनैन जलवा नुमा हो गया। आप खुद बनाएंगे, आपके इस्लामी भाई वहां खड़े रहकर आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है आपसे। शाह कौनैन जलवा नुमा हो गया, रंग आलम का बिल्कुल नया हो गया।
जितना तेज हाथ चलेगा उतनी अभी तक 4 पजल लगे हैं। जितना तेज हाथ चलेगा उतना ज्यादा मौका है नंबर पाने का। 38 सेकंड हो चुके हैं, अब तक एक मिसरा भी पूरा नहीं हुआ। पचास। शाही कौन है? जलवा नुमा हो गया। एक मिनट हो चुका है, वक्त काफी हो चुका है। आपका शेर मुकम्मल हो चुका है 1 मिनट 21 सेकंड में। 1 मिनट 21 सेकंड में इन्होंने शेर मुकम्मल किया है। आप देखिए नाजरीन, शाह कौनैन जलवा नुमा हो गया, रंग आलम का बिल्कुल नया हो गया। माशाअल्लाह। चले भाई, आपने 1 मिनट 21 सेकंड यानी इनको इससे कम का टारगेट दिया है। अब देखें ये क्या करते हैं, इसको यहां से रिमूव करें। हमारी टीम मकतबतुल मदीना वालों को अच्छा टाइम मिल गया है, काफी वक्त है ये तो 1 मिनट 21 सेकंड, वरना 45-46 भी मिलता है। ये तो अब इनका शेर आएगा ना, फिर पता चलेगा। इनका शेर आएगा तो पता चलेगा। आपका कोई शेर है? शेर तो नहीं है, शेर है। स्क्रीन पर दिखाएंगे मकतबतुल मदीना वाले कौन सा शेर दुरुस्त करेंगे। यहां पर पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही प्यारा शेर है, आपको याद है? कौन आप आ रहे हैं? आइए, आपके पजल यहां रखें और आपका वक्त शुरू होता है आपसे। बड़ी स्पीड दिखा रहे हैं माशाअल्लाह। 2 नंबर की वैसे कमी है इन्हें। उठा के दे सकते हैं? उठा के नहीं दे सकते। पूछेगा मौला, पूछेगा। माशाअल्लाह 30 सेकंड में काफी पजल लगा लिए हैं। छप्पन सेकंड हुए हैं। देख लीजिए, शेर दुरुस्त लगाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। पूछेगा मौला, पूछेगा गा पूछेगा। हाँ, ये हटाएं, ये हटाएं, हे हटाएं, हे हटाएं। हे की जगह मौला रखें। पूछेगा लिखें। पूछेगा हे, हाँ, हे आगे करें, हे आगे करें, मौला पीछे करें। जी जी। शेर मुकम्मल करने के बाद भी इन्होंने एक वर्ड जो था वो पूरा नहीं किया था। 1 मिनट 17 सेकंड में पूरा हो गया था, आपने हे लगा के रखा था। 1 मिनट 34 सेकंड में शेर मुकम्मल हुआ, इसलिए आपको पॉइंट नहीं मिलेगी। हालांकि आपने दुरुस्त कर लिया था, एक हे यहां लगा रहा, वो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अपनी जगह पर तशरीफ ले जाइए। हमारे यूनुस अत्तारी ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन बहरहाल इस बार फिर मैं समझ रहा था पॉइंट ले लेंगे, लेकिन ये है ने आपका काम थोड़ा सा मसला कर दिया। कोई बात नहीं, होता है। 1 मिनट 34 सेकंड में इन्होंने लगाया है। इनसे कम में कौन लगाएगा? काफी सारे हैं, आप आ जाएं। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर रजा। अख्तर रजा, आइए। आपके पजल यहां रखें। शेर आपको याद है? कौन सा शेर है? पूछेगा मौला तू लाया है क्या क्या, मैं यही कहूंगा नामे मोहम्मद। ठीक है, ये शेर लगा लेंगे 1 मिनट इंशाअल्लाह। 33 सेकंड में, 34 से कम में। कोशिश यही होगी, इससे कम में भी लगा लूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलिए,
آپ پان بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی چل رہا ہے. چلے دونوں کام ہوں گے ساتھ ساتھ. اب آڈینس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی. پان کھانے نہ کھانے کی بھی نیت کر لیں. کبھی کبھی کھاتے ہیں. آپ کا وقت جاری ہے. 16 سیکنڈ ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ جگہ پہ تو صحیح لگا رہے ہیں. لگتا ہے اگلے سال ذوق نعت میں ٹرائی کریں گے. سلامت 53 سیکنڈ ہو گئے. دوسرے بھی رکھے ہیں. یہی تو کمال ہے. انہی میں تھوڑی ہے سب. کسی دوسرے شعر کے پزل بھی اس میں ہوتے ہیں. آپ کا وقت ہے 1 منٹ 13 سیکنڈ ہو چکے ہیں. جلدی کیجئے. آپ نے لگتا ہے کہ ان سے آگے نہیں نکلنا ہے. انہیں مدنی قافلے میں جانا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ چھوڑ دیجئے. انہوں نے شعر 1 منٹ 35 سیکنڈ ہو گئے. شعر پورا ہوتے میں کچھ ایک ورڈ باقی ہے. ان کے لیے پھر بھی سبحان اللہ کی صدا ہے. مدنی قافلے میں جانے کی مدنی قافلے میں شرکت کریں گے. سفر کریں. انشاءاللہ الرحمن. کتنے دن؟ 3 days 3 days انشاءاللہ. جلد اسی ماہ میں کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے دے. ان کو تحفہ دے دیجئے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے. درست کیجئے. میں ہماری ٹیم مکتبۃ المدینہ ایک بار پھر پوائنٹ نہ لے سکی. مدرسۃ المدینہ والے اب کافی مارجن سے آگے ہیں. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا ہے. اب شروع کریں گے اپنا اگلا مرحلہ. یہ ہوا مکمل اور 2 پوائنٹ پھر نہیں لے سکے ہمارے مکتبۃ المدینہ والے. تیسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. الفاظ دینے ہیں, شعر پڑھنا ہے دوسری ٹیم کو. آئیے اسے شروع کرتے ہیں. وہاں کیا بات اعلی حضرت کی, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. دونوں ٹیموں کو 3-3 شعر پڑھنے ہیں. سامنے والی ٹیم 3-3 لفظ دیں گے. ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں وہ لفظ آتا ہو. 25 سیکنڈ ہوں گے اور شعر کے پڑھنے کے لیے پہلا شعر دیں گے مدرسۃ المدینہ والے. پہلا لفظ دیں گے. بھائی آسان دیجئے گا, کوئی ایسا نہ ہو کہ ملے ہی نہیں. ویسے نمبر کی کمی ہے. 3 پوائنٹ انہیں چاہیے. جی. طہارت. طہارت. نماز کی شرائط بتا دیں, پوری کر دیں. نہیں یاد آ رہا. کچھ اور شعر دے دیں. کوئی اور دے دیں. کوئی اور دے دیں. نہیں دے سکتے. آپ کا وقت جاری ہے اور آپ شاید 1 منٹ ابھی وقت 2 سیکنڈ ہے. نہیں یاد آ رہا. طہارت سے شعر آپ دیں گے. اب اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مشہور شعر ہے, بہرحال نہیں پڑھ سکے. اب آپ دیں گے انہیں کوئی لفظ. سم میں سم میں جی. سین میم سم میم زین می. سمی. سم می پورا لفظ یہ. اچھا. سین میم زبر سم میم زین می. سمی عربی کا شعر ہے. یہ ہے شعر. عربی کا شعر نہیں ہے یہ لفظ عربی میں. اچھا چلیں بھائی, وقت جاری ہے. 12 سیکنڈ ہے. سم میں عین تو نہیں ہے. سما تو نہیں ہے. سما خراشی. سما خراشی نہیں ہے. وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے. جواب نہیں دے سکے. آپ دیجئے. سم میں قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار, منکر فضل حضور آہ یہ لکھا تیرا. ہاں سم میں نہیں, وہ سم میں ہے. بہرحال آپ نے شعر جو ہے آپ نے پوچھا تھا, شعر یاد تھا آپ کو. چلیں بہرحال کوئی بات نہیں. وقت کے اندر جواب نہیں دے سکے. دے دیتے تو ہو سکتا ہے یہ ہو جاتا. اگلا لفظ دیں گے آپ. چشیدہ. جی. چشیدہ. چشیدہ.
चशीदा। बहुत ही प्यारा शेर। आपके पास 10 सेकंड है। बहुत ही प्यारा शेर, बड़ा ही मजेदार शेर। शायद एक ही जगह पर ये इस्तेमाल हुआ है और कहीं तो नहीं मिलता। तो आसान ले आया करें, कभी कोई रहम कर दिया करें। वक्त खत्म हो गया, नहीं सुना सके, आप सुनाएंगे। मेरे करीम गुनाह जहर है मगर आखिर कोई तो शहद शफाअत चशीदा होना था। मेरे करीम गुनाह जहर है मगर आखिर है कि फिर भी है? आखिर। देखा है आपने किताब? जी, पक्की बात है। मेरे करीम गुनाह जहर है मगर फिर भी, मगर आखिर कोई तो शहद शफाअत चशीदा होना था। यानी ए मेरे आका, गुनाह तो जहर है, हम गुनाह कर करके इस जहर को अपने अंदर लगा रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन आप हैं जो हमें शहद शफाअत चटाएंगे इंशाअल्लाह। और जब कोई शहद चटाया जाता है तो जहर बाहर निकल जाता है। ये टोटके होते हैं। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से इंशाअल्लाह ये जहर दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। चले भाई, अब आप अगला लफ्ज देंगे। अब तक इस मरहले में किसी ने कोई पॉइंट नहीं लिया। बहजत। बहजत, बहजत बहजत दोनों है। चले, मुझे लगता है ये सुना देंगे इस बार। 20 सेकंड बाकी हैं। खुदाई के बख्शिश से चुन चुन के ला रहे हैं। 12, 10 सेकंड नहीं। मकतबतुल मदीना वालों ने कम से कम दिफा अच्छा किया है। 2 सेकंड बाकी हैं, वक्त खत्म हो गया है, नहीं बता सके। बहजत। बहजत उस सिर की है जो बहजतुल असरार में है, कि फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा। कि फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा। गौस पाक की मनकबत, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा से ये शेर था। 2 शेर हो चुके हैं। तीसरा लफ्ज शबीह। शबीह कहां से निकाल के लाते हैं ऐसे ऐसे अशार? जी 18 सेकंड नहीं है याद। सोच रहे हैं, आ जाएगा याद। 9 सेकंड बाकी है। बापू को याद आ गया है। यहां भी 2-3 हाथ उठ गए हैं। अच्छा, 4 सेकंड बाकी हैं। वक्त आपका खत्म हो गया है। आप सुनाएंगे? नहीं, वो सुनाएंगे तो आपको नहीं आता हुआ तो। ज़ात हसन हुसैन है, ऐन शबीह है मुस्तफ़ा, ज़ात है एक नबी की ज़ात है, ये उसी के नाम है, ये उसी के नाम दो। सुभान अल्लाह। बड़ा ही प्यारा शेर मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आपको भी यही जहन में था? जी। अच्छा, आपके जहन में कुछ और था बापू? वो भी सुना दें। मुस्तफा की शबी हुसैन और हसन नाम पर्दे में आल रखा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। चलें भाई, आखिरी लफ्ज। चक। 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 चलो भाई, पंजाब पहुंच गए। चक नंबर नहीं यही का है जी। अच्छा, वो पंजाब वाला नहीं है। मदनी काफलों में जाते थे तो चक सुनते थे। चक 52 एक चकवाल भी है जी। 7, 6, 5 याद नहीं आ रहा। 2 सेकंड बाकी हैं। चलें भाई, आप शेर पढ़ेंगे। बहरो बर शहरो कुरा सहलो हुजुन और दस्तो चमन, किस चक पे पहुंचता नहीं है दावा तेरा। किसका शेर है? ये मनकबत का गौसे पाक की मनकबत का शेर है। किस चक है? कौन से है? कौन सी चक पे पहुंचता नहीं है दावा तेरा। कौन सी चक पे पहुंचता नहीं दावा तेरा। बहरहाल ये चक है या चेक है या चेक बुक है, ये पता नहीं है। ये उस पे जबर लगा। चक का ये जो मैंने अर्ज किया ना, वो करिया गांव, यही मुराद है यहाँ पर। बहरहाल दोनों टीमों ने इस मरहले में किसी को कोई नंबर लेने नहीं दिया है, लेकिन मैं तोहफा लेने दूंगा आपको। ठीक है, आप लोग तबरुकात लेंगे, ताइफ लेंगे। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आए जिस्म। जिस्म है कोई मदनी मुन्ना, कोई मदनी मुन्नी? आज तो बड़ी भरमार है, कल सैटरडे नाइट है, छुट्टी भी है। जिस्म एक ही हाथ। आज फ्राइडे नाइट है जी, सॉरी। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर किताबिशें, हेरा हूं मेरे शाह क्या। शेर दुरुस्त पढ़ना है। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर किताबिशें, मुनव्वर किताबिशें, ए जाने जा हैरा हूं मेरे शाह। ये नहीं है। ए जाने जा, तो मैं बता रहा हूं आपको। जाने तजल्ला कहूं, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। चले, अच्छी कोशिश की, इनको तोहफा दिया जाए। ऐसा शेर पढ़िए जिसमें लफ्ज आए जलवा।
जलवा है कोई? जलवा, जलवा दिखा दे कोई। ये सुना रहे हैं, ये मदनी मुन्नी भी सुना रही है कोई जलवा? कौन सा शेर है? मुझे जलवा दिखा देना, मुझे कलमा पढ़ा देना, कब्र मुझे जलवा दिखा देना, मुझे कलमा पढ़ा देना। चले, इन्होंने कोशिश अच्छी की, इसको पूरा करेंगे। अच्छा, इनको तोहफा पेश करते हैं, माशाअल्लाह। तशरीफ रखे आप जी। नूरे हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान को बढ़ाया था, बुझाने न दिया। ये क्या कहां का कहां ले गए आप? शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम ना था। जवाब कुछ कुछ दुरुस्त है, फिर भी तोहफा देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कोई शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आए यार। एक तो हम कहते हैं आपस में यार, लेकिन यहां कोई और यार मुराद। कौन सुनाएगा यार? आपको याद है? बस आप सुनाएंगे। कौन सा शेर सुनाएंगे? खड़े हो जाए। कौन सा शेर याद है? या रसूल अल्लाह तेरे यार तो है इसमें यार तो है यार, लेकिन ये वो वाला यार नहीं है जो मैंने आपको अर्ज किया। ये तो या रसूल अल्लाह है। चले, इनको भी तोहफा देते हैं, वैसे तोहफा ले चुके हैं। और कौन सुनाएगा? बस चंद हाथ उठे। चले, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा। आधा शेर पढ़ के क्यों छोड़ देते? अब पहुंच गए काफी। हसरतें 8 पहर, हसरतें 8 पहर तकती हैं चेहरा रास्ता तेरा। हसरतें 8 पहर तकती हैं रास्ता तेरा। आपने शेर कुछ कुछ दुरुस्त सुनाया है, इनके लिए भी सुभान अल्लाह कहते हैं, कुछ तोहफा भी दे दें। ऐसा कोई शेर सुनाए। चले, मैं एक शेर पढ़ता हूं, आप पूरा करें, ठीक है? पहला मिसरा पढ़ूंगा। शेर है, वो अता दे तुम अता लो। अच्छा, आने तो दे मुझे। चाचा जी गुस्से में तो नहीं है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, माशाअल्लाह। शेर पूरा करेंगे। वो अता दे तुम अता लो, वो वही चाहे जो तुम चाहो। आए हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। आपको हदायत की बख्शिश के अच्छे शेर याद है जी। माशाअल्लाह। वो वही चाहे जो चाहो, माशाअल्लाह। तुम नहीं है, वो वही चाहे जो चाहो, माशाअल्लाह। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद अशरफ। अशरफ। इमामा शरीफ भी सजा लें तो कितने अच्छे लगेंगे आप, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे दे। इनको भी तारीफ पेश करेंगे। एक और शेर देखें, इसे कौन पूरा करता है। शेर है, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। पूरे करेंगे आप? नहीं, आप करेंगे। चले, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा अली अत्तारी। हमजा अली भाई, पूरा करें। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुखलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। मुखलिसों, मुखलिसों, मुखलिसों है कि मुफलिसों? मुफलिसों, तुम्हारा दिल इज़्तिराब में। आपका शेर भी कुछ कुछ गलती के साथ दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस शेर को पूरा करें, देखें कौन पूरा करता है। शेर है, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। चले, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मिलाग रजा। क्या नाम है? मिलाग रजा। पूरा करें शेर। मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा को बादशाह कर ले पियाला नूर का, कुआंग है नूर का को सब करांगा नूर का। मिलाद रजा ने शेर दुरुस्त पूरा नहीं किया, फिर भी इनको तोहफा देते हैं। चले, आप पूरा करें। अच्छी कोशिश की। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर दिल दोना तेरा दे डाल सदका नूर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे मदनी मुन्नों में, बड़ों में, छोटों में, सब में भरा हुआ है ज़ौक़े नात, और इंशाअल्लाह मरते दम तक भरा रहेगा इंशाअल्लाह। ज़ौक़े नात जारी है। 3 मराइल हो चुके हैं, और कितना है किसका स्कोर दिखाइए। दोनों टीमें मदरसतुल मदीना और मकतबतुल मदीना हमारे साथ मौजूद है आज, और अब अगले मरहले की तरफ हम बढ़ेंगे। 4 पॉइंट हैं हमारी मदरसतुल मदीना वालों के, और मकतबतुल मदीना वाले इस वक्त किसी पॉइंट पर नहीं है। ये अब तक कोई पॉइंट नहीं लिया, ये बड़ी हैरत की बात है। ऐसा पहला मुकाबला है
کہ 3 मराइल के बाद एक टीम का एक भी नंबर नहीं है। चले आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है, अभी दिल्ली दूर है। चलते हैं अपने अगले मरहले की तरफ जिसका नाम है नसीब आपका। वहाँ क्या बात आला हज़रत की, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मेरे सामने 7 रंगों के बॉक्सेस हैं, इनके अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई पॉइंट निकल सकता है, कोई सवाल निकल सकता है, कोई इनाम निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं निकलेगी जिससे आपको तकलीफ हो। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें हैं। हाँ, नंबर माइनस होगा तो आपको तकलीफ हो सकती है, कि आपको मिले तो सामने वालों को हो सकता है तकलीफ हो। तकलीफ मत कीजिएगा, जिसका जो नसीब। अगर कोई तोहफा निकलेगा तो जो इस्लामी भाई आएंगे उन्हीं का। दोनों टीमों को 2-2 बार मौका दिया जाएगा और इनमें देखें क्या निकलता है जिसकी बारी में। कौन आ रहा है आप में से? आप आ रहे हैं। अगर कोई सवाल निकला तो जवाब भी इन्हीं को देना है और कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आ जाइए। मोहम्मद शाकिर अत्तारी, कौन सा रंग पसंद करेंगे? येलो। येलो। हाय हाय हाय, कुछ है? कुछ तय कर लें, कुछ करें। कुछ है आपके लिए जी। इनाम भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, और आप चाहें तो 1 पॉइंट ले लें। जो इसमें है वो चाहिए जी। पॉइंट लेके जाएंगे। पॉइंट की टेंशन नहीं है। अच्छा, पॉइंट की टेंशन नहीं है। इधर लिखा है आपके लिए है खुशखबरी। सुभान अल्लाह। ठीक है, और इसके पीछे है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट और आपको मिल गए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले भाई, माशाअल्लाह, नसीब है, आप 6 पॉइंट पे पहुंच गए। क्या बात है। वैसे 4 पे थे। कौन आएगा आप में से? आइए, मरहबा। कौन सा रंग पसंद करेंगे? ग्रीन जी, ग्रीन। आपके लिए सवाल है, आपने जवाब देना है। ठीक है, तैयार हैं आप? सवाल है, मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का तखल्लुस बताइए। बताएंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। तखल्लुस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। जल्दी 25 सेकंड। रजा खान का ना, मौलाना मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का तखल्लुस बताना है। कोई यहां से हेल्प नहीं करेगा। नूरी। नूरी? जी जी। नूरी क्या है इनका? तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस अक्सर जो मक्ते के आखिर में जो शेर होता है वहां पर मक्ते में जो शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, नाम इस्तेमाल, नाम के साथ इस्तेमाल करता है, निक नेम भी कह लें, ये तखल्लुस होता है। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अपनी टीम को पहला पॉइंट दिलवाया है इन्होंने। आजाद भाई ने कैद से निकाला है, आजाद किया है। नाम की जगह पर शायर जिस नाम को इस्तेमाल करता है तखल्लुस उसे कहते हैं। और मौलाना मुस्तफा रजा खान नूरी अलैहि रहमा का तखल्लुस क्या है? नूरी। नूरी के शेर से कोई शेर याद है किसी को? नूरी? हाँ, माइक किधर है? कोई शेर सुनाए जिसमें नूरी आए। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। मदनी मुन्नी, आप सुनाएंगे नूरी पर शेर? याद है? नूरी महफिल पे चादर बिछी नूर की, नूर पहला हुआ आज की रात। चले, इनके लिए भी सुभान अल्लाह कह दे। इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। बिन्त सिद्दीक। नूरी इसमें आ रहा है मगर। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब दे दिया। आप सुनाएंगे नूरी? कौन सा शेर सुना रहे हैं? खड़े हो जाए जी, सुनाए। जो करना है पूरा शेर सुनाए शुरू से। अभी नूरी जवां तुम हो। शुरू से शेर गलत। पहला शेर, पहला मिसरा। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको भी तारीफ पेश करेंगे। नूरी से आपने शेर सुनाया। दोनों टीमों को 1-1 चांस दिया गया है यहां आने का। दूसरी बार कौन आएंगे आप में से? टीम मदरसतुल मदीना। क्या पता फिर पॉइंट मिल जाए। जी, कौन सा रंग पसंद करेंगे? ब्राउन। ब्राउन। अल्लाह अकबर। यहां से कोई इशारा नहीं करेगा। आपने यही लेना है या 1 पॉइंट लेना है? 1 पॉइंट लेके वापस जा सकते हैं आप। यही लेना, यही लेना है जो है। क्या बात है, क्या खा क्या है?
खुशखबरी, फिर से 2 पॉइंट। अल्लाह, लंगर घोसिया। लंगर घोसिया क्या कराए? चले भाई, नसीब है इनके। है इनके नसीब तो कुछ देखा तो नहीं था पहले से, अजीब हो रहा है ये तो। बता दो जी, कुछ पढ़ के आए क्या? बता दो, वज़ाइफ पढ़ के आए। चले भाई, होता ही है। कौन आएगा? कौन सा रंग पसंद करेंगे? ग्रे। देखिए क्या निकलता है। आपके लिए भी कुछ है, पसंद करेंगे ये या 2 पॉइंट? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट नहीं, मैं अपने इख्तियार से दे रहा हूं। या 2 पॉइंट ले ले या इस पे आ जाए। इस पे भी हो सकता है कोई जबरदस्त चीज हो, सोच लीजिएगा। पॉइंट। हाँ, पॉइंट। 2 पॉइंट लेंगे, इस पे नहीं। अगर इस पे 5 पॉइंट हुए तो फिर ले लो। फिर ले लेंगे। अब तय कर लें कुछ, क्या लेंगे? 2 पॉइंट। पक्की बात है, ये नहीं, फाइनल सोच लें। चले भाई, इनको 2 पॉइंट दे दें। और अब आप देखें धड़कते दिल के साथ इसमें क्या है। इसमें है एक सवाल, और अगर आप 2 पॉइंट ना लेते तो आपको इस सवाल का जवाब देना था। बहरहाल इन्होंने सवाल नहीं लिया। सवाल है, इस शेर का खाली हिस्सा पूरा करें। या इलाही दुआ डैश डैश डैश, मेरे मौला तू खैरात दे दे, जलवाए सरवरे अंबिया की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। इस शेर को कौन पूरा करेगा? जी, कोई है? नहीं है। या इलाही दुआ है गदा की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। बहरहाल आपने 2 पॉइंट लेना पसंद किया, आपको भी 2 पॉइंट मिल गए। आपको तो 4 पॉइंट मिले यहां से, कोई बात नहीं। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला जारी है और आप देख रहे हैं 4 मराहिल से हमारी टीम्स गुजर चुकी हैं। कुछ कॉल्स लेंगे, वीडियो चलाएंगे हमारे नाजरीन की, और कुछ कलाम भी पढ़ेंगे, मनक़बत आला हज़रत भी पढ़ेंगे। यहां पर कुछ देर बैठते हैं, आप भी जज्बे के साथ कलाम आला हज़रत में हमारे साथ शामिल रहिएगा। इंशाअल्लाह कुछ कॉल्स भी चलाएंगे। स्कोर बोर्ड दिखा दीजिए, किस टीम के कितने पॉइंट्स हैं। टीम मकतबतुल मदीना 3 पॉइंट्स पर है, और टीम मदरसतुल मदीना 8 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, और 2 मराइल अभी बाकी हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर कलाम आला हज़रत के चंद अशार हम मिलके पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीअना, सल्ले अला शफीअना, सल्ले अला मुहम्मदिन। गुजरे जिस राह से वो सईदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सईदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर, रूखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रूखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दाए नक्श कफे पा होकर, रह गया बोसा दाए नक्श कफे पा होकर, गुजरे जिस राह से वो सईदे वाला होकर, पाए बहरूमी ये किस्मत
رہ گیا ہمارا زوار مدینہ ہو کر رہ گیا ہمارا زوار مدینہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں وعدائے چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر وعدائے چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی یہ تو زخ تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندانی یہ تو زخ تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر امام اہل سنت کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا ہی مشہور کلام اور بڑا ہی مایا ناز کلام بچے بچے کی زبان پہ جاری ہوتا ہے. آئیے اس کے چند اشعار مل کے پڑھتے ہیں. آپ پڑھیں گے ساتھ انشاءاللہ. ناظرین کو بھی مل کے پڑھنے کی اجازت ہے، مل کے پڑھیے. کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود شافع روض جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روض جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روض جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا تم سے نگاہ ہو بھلا جب
نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، برس کرم کی بھرن پھول نعم کے چمن، برس کرم کی بھرن پھول نعم کے چمن، برس کرم کی بھرن پھول نعم کے چمن، پھول نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود، سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے، جو تیرا سینہ کے گئے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، سینہ کے گئے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و طغا تم پہ کروڑوں درود۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، تو نے باطل کو
مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، فیض رضا جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے مدنی مقابلہ ذوق نعت، اور دونوں ٹیموں کے اس وقت کتنے نمبر ہیں آپ اسکرین پر ابھی دیکھیں گے، اور جو زیادہ پوائنٹ لے گا انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ 4 سیگمنٹ ہو چکے ہیں، ٹیم مکتبۃ المدینہ کے 3 اور مدرسۃ المدینہ کے 8 نمبر ہیں، اور بہت ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے آگے جا کر۔ آج جو پینٹنگ جس کا سسپینس ہم نے رکھا تھا، یہ پینٹنگ نہیں ہے، یہ کس طرح بنائی ہے باپو؟ موتیوں کے ذریعے، یہ نگوں پر کام کیا ہوا، نگوں کے ذریعے کام کیا ہے۔ باب المدینہ کراچی سے بنات سرور سجاد، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہی پیارا مدنی کام کیا۔ دیکھیں، آپ دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کے مزار کی جو پینٹنگ اسکیچ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی محنت سے کیا ہے انہوں نے۔ اس کو ہمارے ناظرین دیکھیں ذرا غور سے، نگوں سے بنا ہے یہ بھی عشق اعلیٰ حضرت ہے۔ اچھا، یہ اسکرین پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس میں بلب چل رہے ہیں، وہ بجھ رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیں بلب چمک رہا ہے یہ جی، یہ کسی کو چاہیے، سب کو چاہیے، مگر ابھی مدنی فیس بتائیں گے، پھر ابھی نہیں، آج تو ابھی تو آیا ہے، ان کی بھی دلجوئی ہوگی۔ ہم اپنے پوچھ تو نہیں کہ سلسلے میں ان کو یا نہیں، انہوں نے تو ہمیں دے دیا ہے نا، ہماری مجلس کو نہیں دیا، واپس لیں گے؟ چلے لے جائیں بھائی، آپ نے تو میرے منہ میں پانی لے آئے تھے۔ چلے دیکھ لیجیے، اگر ہمیں دیتے ہوں تو آپ اپنے منچ پہ کہیں زینت بناتے ہیں اس کی۔ جی مطلب سلسلے تک کے لیے ہے ہمارے پاس یہ۔ اچھا چلے، آپ پوچھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی چینل کی زینت بنا دے۔ بہرحال بہت بہت مبارک ہو، بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عشق اعلیٰ حضرت میں اور برکتیں دے، اور آپ کو عشق رسول میں بھی ترقی عطا فرمائے۔ نعرہ لگائے فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ 2 مرحلے باقی ہیں۔ آج ہم نے سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہزادیوں کی تعداد، بیٹیوں کی تعداد بتائیں۔ درست جواب ہے، درست جواب دینے والوں میں سے 12 کے نام ہم نے۔ درست جواب کیا ہے باپو؟ درست جواب ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی 5 شہزادیاں تھیں۔ 5 شہزادیاں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ درست جواب دینے والوں کے نام ہے بنت نور اتاریہ بہاولپور، ام قطمیر رضا باب المدینہ کراچی، دلشاد اتاری راولپنڈی، حسان اتاری گوجرا، شہزاد اتاری ضیا کوٹ سیال کوٹ،
بنت عبدالستار مرکز الاولیاء لاہور، غلام رسول اتاری سردار آباد فیصل آباد، بنت رفیق اتاریہ گجرانوالا، محمد اشرف شیخو پورا، نجیب رضا قبولہ شریف پاک پتن، محمد بن محمد دانیال گلزار طیبہ سرگودا، محمد اویس اتاری زمزم نگر حیدرآباد. ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی اور جن کا نام نکلے گا انشاءاللہ ان تک ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تحفہ پہنچ جائے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ آج جو ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کے لیے تحفہ نکلا ہے محمد اویس اتاری. ماشاءاللہ بارک اللہ. تو انہیں انشاءاللہ بائی پوسٹ مدنی چینل کی طرف سے تحائف پہنچائے جائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ. اس کا نام ہے حروف تہجی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. حروف تہجی اردو کے 37 ہیں اور ان میں سے ہر حرف پر کوئی نہ کوئی شعر شروع ہوتا ہے. شعر پڑھنا ہے اسلامی نعتیہ منقبت کا، حمد کا، اور یہی ہے مقابلہ. دونوں ٹیموں نے اب آپس میں مشورہ نہیں کرنا، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا. جس کی باری ہوگی وہ اپنی باری پر اپنی مدد آپ سے شعر سنائیں گے. 25 سیکنڈ ہوں گے، ہر جواب پر 1 پوائنٹ ملے گا. کون آ رہا ہے مدرسۃ المدینہ کی ٹیم سے؟ آپ اسے بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے اور جو ورڈ حرف ایرو کے سامنے آئے گا اس سے شعر سنانا ہے. دانش بھائی مدرسۃ المدینہ کے ناظم نے اس کو گھمایا ہے، دیکھیں. فیضان مدینہ کے ناظم ہیں، فیضان مدینہ کا جو مدرسۃ المدینہ ہے. ماشاءاللہ یہ ورڈ آیا ہے، حرف آیا ہے آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے. بالکل آسان ہے. گاف. گاف سے شعر سنائیں گے. آپ کا مائک لگا ہوا ہے نا؟ پڑھیں جی. گناہ گاروں کو حاطف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. سبحان اللہ. یہ احمد سوالی ہے، احمد سا والی ہے، احمد سا والی ہے یعنی احمد جیسا والی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ کیا بات ہے، بہت پیارا شعر. کون آ رہا ہے؟ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ہر جواب پر 1 پوائنٹ. بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے. مکتبۃ المدینہ کی ٹیم کے رکن ہے اور آپ کے لیے حرف آ رہا ہے توئیں. ہاں تو. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، جی مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. بہت پیارا شعر پڑھا. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا بات ہے اس طوبہ کی. جی کون آئے گا؟ مدرسۃ المدینہ کی ٹیم. جو حرف آئے گا آپ خود شعر دیں گے. بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے. آپ کی مدد نہیں کرے گا کوئی ٹیم والا. یہ آ گیا آپ کے لیے ایسا حرف کہ اس سے کوئی شعر ہی نہیں آتا. چلیں کیا پڑھ کے آئے آپ؟ کچھ آج کوئی عجیب بھی ہو رہا ہے آپ کی ٹیم کا. پھر اذان آ جائے. یہ تو اچھی ہو. یہ ہے ٹے. مجھے لگا پھر وہیں رک رہا ہے. ٹے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ماں کی. ٹے کہاں ہے اس میں؟ ٹے. ٹے ہے اس میں؟ دیکھ لیں سوچ لیں. ٹے. اچھا ٹے اور پھر ہے. ٹھیک ہے سنائیے. ٹھنڈی 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 ہوا مدینے کی، ماہ کی فضا مدینے کی. اور جذبے سے سنائیں آپ تو نعت خواہ. ٹھنڈی 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 ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی فضا مدینے کی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اور پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. کون آئے گا دوبارہ؟ دوسری باری ہے. بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے. دیکھیں کیا آتا ہے آپ کے لیے. بڑی جان لگائیے. جی آسان ہی ہے، سب آسان ہے، آپ گھبرائے نہیں.
आपके लिए आने वाला है। ओए होए होए होए, खास शेर सुनाना है आपने जी। खुसरवी अच्छी लगी, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को तो मदीने की गली अच्छी हाय 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 हाय। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। चलें भाई, कम बैक कर रहे हैं। आखिरी इस्लामी भाई, हर टीम के हर रुकन ने बारी बारी आना है जी। शाकिर भाई क्या आने वाला है, क्या लगता है? जो भी आ जाए, जो भी आ जाए, भरपूर तैयारी है, कोशिश है माशाअल्लाह। कॉन्फिडेंट तो है ना? कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है। ये आ गया, चे आ गया, चे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमकाने वाले, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आजाद भाई, अल्लाह, बहुत आराम से घुमाया, देखें कहां आकर रुकता है ये। फिर चे, जीम, जीम, जीम से शेर। जे जा में तू खुब मस्तम। वो तो जा है ना। जीम, जीम से शेर सुनाना है, 13 सेकंड बाकी हैं, घबराए नहीं। जीम। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इसको शेर मानेंगे कि नहीं? चले, आपका जवाब भी दुरुस्त मान लिया जाता है। मकतबतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के दरमियान मुकाबला हो रहा है, बड़ा टफ। 11 पॉइंट हैं मदरसतुल मदीना के, 6 पॉइंट हैं मदरसतुल मदीना मकतबतुल मदीना वालों के। स्कोर बोर्ड से पहले आप में से कौन आएगा? हाजरीन में से बहुत सारे हैं तैयार, लेकिन जो अब तक नहीं आया हो, शेर भी सुनाना है, सिर्फ लब्बैक कोई भी नहीं कहेगा। पहली बार जो अब तक नहीं आया हो, आप आ जाए जल्दी से। इसको घुमा के फिर शेर भी सुनाना है जी। मरहबा, क्या नाम है आपका हज़रत? मोहम्मद शहजाद अत्तारी। शहजाद अत्तारी, बाबुल मदीना के आप? हर हर्फ से आता है आपको शेर? नहीं। तो फिर आप आ गए, हाथ उठाए। इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे। चले देखें आपका नसीब। चले, ते नहीं है, आप थोड़ा सा ऊपर वाली फ्लोर पे चले जाएं, ते से सुना दें। ता से आता है? ता से तो आता होगा। चले एक फ्लोर और ऊपर चले जाए, बात से सुना दे। शहजाद भाई घबराए नहीं, सोच ले सोच ले। इससे ऊपर एक फ्लोर चले, इससे एक फ्लोर ऊपर, 4 मंजिल ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची। माशाअल्लाह, आपको 4 मंजिलें हमने ऊपर चढ़ा दिया। आप भी हमें कुछ तोहफा दे दे, कोई नियत कर ले अच्छी सी। इंशाल्लाह 3 दिन की काफले में, मदनी काफले में इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले। नहीं, कब तक? इसी साल कर लूंगा इंशाल्लाह। इसी साल? पूरा साल पड़ा है, जिंदगी का क्या भरोसा। 11वीं शरीफ से पहले पहले। सुभान अल्लाह, शहजाद भाई के लिए तोहफा माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला ज़ौक़े नात जारी है और अब आखिरी राउंड है, वक्त कम है, हम शुरू करते हैं अपना आखिरी मरहला। इसको यहां से रिमूव करेंगे। स्कोर बोर्ड देखिए आप, 5 नंबर की कमी है टीम मकतबतुल मदीना को, और किसी भी तरह ये 5 नंबर जाने नहीं चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। शुरू करते हैं आखिरी मरहला, बड़ा ही कठिन और सनसनीखेज मरहला है ये, सोच समझ कर। वहाँ क्या बात आला हज़रत की, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। 10 शेर हैं, 10 पॉइंट हैं, और जो बैल बजाएगा उसी की बारी होगी। अब किसी की बारी नहीं है, यहां से कोई हेल्प नहीं करेगा। सुभान अल्लाह की सदाओं के अलावा कोई आवाज अब ना निकले प्लीज। बैल आपकी काम कर रही है, चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माशाअल्लाह, आप जब शेर समझ जाए मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं तब बैल बजाइए। जो पहले बजाएंगे वो शेर पूरा करेंगे। जिन्होंने शेर बैल बजाकर शेर पूरा ना किया तो 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा जी। ये बेल नहीं बज रही? बज रही है ना, आप जरा बजाने वाले बने यार। चले, पहला शेर है, 10 पॉइंट है हर इस पूरे मरहले के।
ٹھیک ہے, تیار ہیں آپ؟ پہلا شعر, گر گر خوشی, مکتبۃ المدینہ, گر خوشی, بیل بجا دی, گر خوشی ہے تو مشہور شعر, 17-16. وقت آپ کا کم ہے, آپ نے اگر شعر نہیں سمجھا گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, چشم نم چاہیے تو مدینے چلو. شعر پورا کیجئے. گر خوشی چاہیے, ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, بیل بجا کر آپ شاید پھنس گئے ہیں. گر خوشی چاہیے, نہیں پورا کریں گے اس کو بھی, کریں گے تو جلدی کیجئے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں بتائیں گے, آپ نے شعر درست بتایا تھا لیکن پورا نہیں کر سکے. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. مدینے جانا ہے نا. اچھا, 1 نمبر آپ نے کم کروا لیا. آپ کو 6 پوائنٹ کی کمی تھی, اب 5 کی کمی تھی, اب 6 پوائنٹ کی کمی ہو گئی, لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسرا شعر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے. شعر ہے, جب بلایا مکتبۃ المدینہ, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اتنی جلدی 23 سیکنڈ باقی, آپ نے پورا کر دیا. جب بلایا, یہی ہے میرا مرادی شعر, سوچ لیجئے ورنہ 1 نمبر اور پوائنٹ ہو جائے, پوائنٹ کم ہو جائے. جب بلایا آقا نے, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ. 1 پوائنٹ کی کمی پوری کر لی ہے. تیسرا شعر پڑھوں گا. شعر ہے, گوش شاہ مکتبۃ المدینہ, گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہے, وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. سوچ لیجئے, یہی ہے. آپ نے کہا گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں. کس کا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. جواب پھر درست ہو گیا ہے. 3 شعر اور 2 پوائنٹ اس طرف چلے گئے ہیں. 7 شعر ابھی باقی ہیں. چوتھا شعر پڑھوں گا. شعر ہے, جلی جلی بو, مدرسۃ المدینہ. جلدی کیجئے. جلی جلی بو سے جس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. دیکھ لیجئے یہی شعر ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. 4 شعر ہو چکے ہیں. 5واں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. 6 پوائنٹ کا مقابلہ ابھی باقی ہے اور آپ کو کمی ہے کافی پوائنٹس کی, 5 کی. 5واں شعر ہے ان کو امت سے پیار کتنا, کرم ہے رحمت شعار کتنا. اللہ اللہ اللہ, کسی نے بیل نہیں بجائی. جو پہلے بیل بجائے گا وہ پوائنٹ لے سکتا ہے. شعر پورا کریں گے. بیل بجانے کا ٹائم ہے 18 سیکنڈ چل رہا ہے. 5واں شعر ہے یہ, ہے ان کو امت سے پیار کتنا, کرم ہے رحمت شعار کتنا. بیل کوئی نہیں بجا رہا, رسک نہیں لے رہے. 7 سیکنڈ باقی ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. کسی نے بیل نہیں بجائی ہے. یہاں پر حاضرین ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. باپو پورا کر دیں. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا. اللہ اکبر. باپو کا جواب درست ہے. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر. چھٹا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا پڑا ہے. گلا بیٹھ گیا. اچھا آپ کو ہو گیا, آپ جیت گئے. نہیں, آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ اکبر. مدرسۃ المدینہ والوں نے اپنی جگہ شاید آگے بنا لی ہے. 7واں شعر آپ کے لیے بھی چانس ہے کیونکہ 2 ٹیمیں ہارنے والی بھی آگے آئیں گی. شعر ہے, مدینے جا کے ہم سمجھے, تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. اتنی جلدی مطلب کہیں جانا ہے کیا؟ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. جواب درست ہو گیا ہے. 7 شعر ہو چکے ہیں. 8واں شعر, طیبہ کی سیر کو چلیں, قدموں میں ان کے جان دیں.
इतना मशहूर शेर 25 सेकंड में कोई बैल बजाएगा। तैबा की सैर को चलें, कदमों में उनके जान दें। जल्दी अगर बैल बजाएंगे तो शेर पूरा करेंगे। बड़ा प्यारा शेर है, मकतबतुल मदीना वाले हिम्मत ही नहीं कर रहे। आगे आना है कि नहीं जी? पूरा कीजिए। पहला मिसरा दोबारा पढ़ा। तैबा की सैर को चलें, कदमों में उनके जान दें। दफन हो उनके कदमों में है यही इल्तिजा फकत। दफन हो उनके शहर में है यही इल्तिजा फकत। दफन हो उनके शहर में है यही इल्तिजा फकत। जवाब दुरुस्त हो गया है। नवा शेर, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे। रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे। जवाब फिर दुरुस्त है। जामियातुल मदीना की टीम ने 15 पॉइंट लिए थे परसों, और अगर ये 1 पॉइंट और ले लेते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली टीम बन जाएगी। आखिरी शेर है, अगर आप अब पॉइंट लेते भी हैं तो भी आप आगे नहीं आ सकते, आपको आज अलविदा कहना पड़ेगा। शेर है, तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूं, न जाने कौन सी शह में तेरा दीदार हो। अल्लाह, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुकाबला मुकम्मल हुआ। मदरसतुल मदीना की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कौन सी 6 टीमें ये लूजर यानी पीछे रह गई थी, और उनमें से 2 टीमें आगे आने वाली हैं अब, और वो कौन सी 2 टीमें हैं वो भी आप देखेंगे। आज का स्कोर आप देख रहे हैं, मकतबतुल मदीना की टीम 7 पॉइंट और मदरसतुल मदीना की टीम 17 पॉइंट पर 10 पॉइंट का इजाफा नजर आ रहा है। बहुत बड़ी बात है, इस वक्त तक का सबसे बड़ा ये इनका मार्जिन है, बहुत बड़ा स्कोर है, बड़ी बात है। अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। हमारे मदरसतुल मदीना के ये नाज़मीन, हमारे सिद्दीक भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे रहे, इन्होंने भी बड़ी अच्छी मेहनत की, लेकिन बहरहाल किसी एक ने पीछे रहना था। हमारी 4 टीमें जो हैं वो आज पीछे रह रही हैं, उनमें से एक हमारी यही टीम मकतबतुल मदीना, इसके अलावा हमारी टीम अल मदीनतुल इल्मिया, हमारी टीम जो तीन मजीद टीम है वो भी आपको दिखाते हैं। इससे पहले स्कोर बोर्ड देख लीजिए किस तरह ये मदनी मुकाबला हुआ। आप अभी उठिएगा नहीं प्लीज। 7 नंबर हैं, किस तरह मकतबतुल मदीना के ये देख रहे हैं, पूरी कारकर्दगी है। मदरसतुल मदीना वालों के 17 पॉइंट हैं, और बहरहाल ये अब पीछे जा चुके हैं। इन्हें इंशाअल्लाह हम तारीफ भी देंगे। प्री क्वार्टर फाइनल आज खत्म है, और अब पहला क्वार्टर फाइनल टीम मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के और मदनी इनामात टीम के दरमियान होगा पीर के दिन। आप जरूर देखिएगा इंशाअल्लाह। इतवार को जो हमारा सिलसिला है, इसमें हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया बहुत ही प्यारे मौजू के साथ आ रहे हैं। इसमें भी जरूर शिरकत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और पीर को इंशाअल्लाह अब ज़ौक़े नात आप देखेंगे। मंगल को फिर गैप होगा, और बुध से जो ज़ौक़े नात शुरू होंगे ये कंटिन्यू 25 सफर तक चलेंगे, फिर कोई गैप नहीं है। ये भी आपको बता दें, सिर्फ अब जो गैप है वो इतवार और मंगल का है। आप देखिए जो 4 टीमें पीछे रह गई हैं, 6 टीमें ये पीछे रहने वाली हैं। मदनी इनामात, मदनी चैनल, मजलिस आईटी, अल मदीनतुल इल्मिया, खुद्दामुल मसाजिद और मकतबतुल मदीना। इन 6 में कौन सी 2 टीमें ज्यादा पॉइंट लिए हुए हैं? मदनी इनामात की टीम और मजलिस आईटी की टीम। इन दोनों को मुबारक हो, ये दोबारा कमबैक कर रहे हैं और ये फिर से मदनी मुकाबले में आएंगे। इनका जदवल भी इंशाअल्लाह इनको जल्द दिया जाएगा। आप इंशाअल्लाह कल मदनी मुज़ाकरा जरूर देखिएगा। परसों रात 9 बजे कमोबेश फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फैज़ान आला हज़रत सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह। क्या बात आला हज़रत की, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, 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 मसलके आला हज़रत सलामत। दावत इस्लामी की मदनी खबरें देखिए, मगर ठहरिए, पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। मोमिन की नियत
اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا۔ جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تعزیتی پیغام۔